गुड इवनिंग मेरे दोस्त लोग। अरे कल लाइव में नहीं आ पाई, अगले दिन भी शायद नहीं आई, मुझे याद नहीं है। पैक्ट चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो इंग्लिश बोलते पारी ना भाई, गरीब मानुष শুধু বাংলা আর হিন্দি দিয়ে কাজ চালিয়ে দিই। চলো কে কে জয়েন করবে জয়েন করে ফেলো। খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছো সবাই, কোথায় আছো সবাই? খুব গরম পড়েছে, গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছি। একটু বৃষ্টি ভগবানের দিলে কি হতো কে জানে, একটুখানি কালকে ছিটে ফোটা হলো, তারপরে ব্যাস বন্ধ। পুলক বিশ্বাস, গুড ইভিনিং। আজকাল না খুব মানুষের সুইসাইড করার প্রবণতা হয়েছে। অত বড় একজন মানুষ, সেও সুইসাইড করে নিল, ঝাঁপ দিয়ে দিল। শায়নি তোমরা তো জানোই, ওর ভালোই ফেমাস ছিল ফেসবুক ইনস্টাতে সব জায়গাতেই, ও সুইসাইড করে নিল। মানুষ যখন ডিপ্রেস থাকে না, মানুষ যে কি করে, কোন চরম সীমায় পৌঁছে গেলে মানুষ এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কার মনে কত কষ্ট আছে, কে কত একা, কেউ বলতে পারে না, তাই না? এই জন্য সবসময় কথা বলুন। আপনাদের মনে যদি কিছু থাকে, মনের ভিতরে সেটা পুষে রাখবেন না, কারোর না কারোর সাথে শেয়ার করুন, নিজের কারোর কাছে। আজকাল মানুষ বড় একা, সব কিছুর মধ্যে থেকেও মানুষ একা। কেউ অনেক টাকার মধ্যে থেকেও মানুষ একা, কেউ অনেক কিছু না থাকার মধ্যে থেকেও মানুষ একা। মানুষকে বিশ্বাস করা বা কথা বলার লোকের খুব অভাব। মানুষের কথা বলাটা খুব জরুরি। আমরা সবসময় হাসি, কথা বলি, হা হা করি, কেউ জানে না কার ভিতরে কি লুকিয়ে আছে, তাই না? রাহুল চক্রবর্তী, মানুষ যখন চলে যায় তখন মনে হয় তার মানে চলে যাওয়াটা তখন সবার উপর, সবাই তখন বলে চলে গেছে, কেন চলে গেল, কেন এরকম করলো। কিন্তু যখন মানুষটা বেঁচে থাকে তখন মানুষটার 7 দিন, তখন মানুষটাকে জিজ্ঞাসা করুন যে সে আদৌ কোনো প্রবলেমের মধ্যে ঘিরে আছে কিনা। মানুষকে উপহাস করবেন না, কারোর প্রবলেম জেনে সেটা সুযোগ নেবেন না। যতটা পারবেন কারো 7 দিন, এটাই বলবো আর কি। যাই হোক, ফেসবুক খুললেই ওর ছবিটা চলে আসছে, সবার সবসময় নিউজটাই দেখাচ্ছে আর কি। 2 দিন আগে তো আরও কেউ সুইসাইড করেছেন একজন, ওনারও দেখাচ্ছে। তো দেখতে ভালো লাগছে না, মাঝে মাঝে যখনই ফেসবুক খুলছি ওদের মুখটাই সবার সামনে ভেসে উঠছে সবার আগে। সেটাই বলছি, এত কিছুর মধ্যে, এত প্রাচুর্য, এত নাম যশ, সব কিছুর মধ্যে থেকেও মানুষ বড় একা, তাই না? দুনিয়াতে এত কেউ ইম্পর্টেন্ট নেই যার জন্য কেউ কারো জীবন দিয়ে দেবে। কেন দেবে? তোমাকে দুনিয়াতে শুধুমাত্র তোমার মা বাবা এনেছে, অন্য কেউ না। জীবনে এত কেউ ইম্পর্টেন্ট নয়, এত হেরে যাওয়ার দরকার নেই। পুলক বিশ্বাস, বলো কি বলবে? ফেসবুকটা খুললেই 2 দিন ধরে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রীতা মাঝি, তারপরে আজকে তো আবার সোনারপুরে ডিম ছোড়াছুড়িও হয়েছে।
দেখতে পেয়েছো, দেখেছো ডিম ছোড়াছুড়ি? বলো রীতা মাঝি, বলে ফেলো। সায়নীর কথা বলছিলাম, কত মিষ্টি দেখতে না মেয়েটা, বাচ্চা একটা মেয়ে, আমাদের থেকে কত ছোট, আমি তো ওদের থেকে অনেক বড়, মুখটা দেখা যায় না। আজকে কেউ পোস্ট করেছে ওর একটা ছবি, আর দুদিন ধরে তো ওর খালি খবরটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, তো আজকে ওর ছবি দেখলাম কেউ পোস্ট করেছে, সত্যিই দেখা যায় না। ছোট্ট একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে, পশু পাখি খুব ভালোবাসতো। যাই হোক, কেন যে করলো মেয়েটা এরকম একটা কাজ, কত ভিতর থেকে হয়তো একা ছিল, এত কোনো এমন কোনো বড় কিছু হয়ে থাকবে যার জন্য এত বড় সিদ্ধান্তটাও নিয়েছে করার, সেটাই বলছিলাম। বলো রীতা মাঝি। মানুষ বেঁচে থাকতে মানুষের কদর করুন, মানুষ বেঁচে থাকতে মানুষকে দেখুন, মানুষ বেঁচে থাকতে সে কি প্রবলেমে আছে সেটা জানতে চান, মানুষ বেঁচে থাকতে তার দিকে হাতটা বাড়ান। চলে যাওয়ার পর আর হাই হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। অতনু সেন, বসু শর্মা, আচ্ছা যাই হোক, তোমাদের কমেন্টস আমার কাছে আস্তে আস্তে এসে পৌঁছচ্ছে, আমি জানি না কেন, কোন নেটওয়ার্কের ডিস্টার্ব আমি বুঝে পাই না, আমি যখনই লাইভে চলে আসি নেটওয়ার্কের কিসের এত প্রবলেম হয়ে যায় বুঝতে পারি না আমি। রাহুর দোষ, চলো বলো। আমি অত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, অনেকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে, আমি তো হা হা হি হি করতে থাকি। আমি সবসময় এটাই ভাবি আমার চারপাশের মানুষগুলো যেন খুব খুশিতে থাকে, খুব ভালো থাকে, খুব আনন্দে থাকে, ভুল কাজকর্ম কম করে, পারলে একটু মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সবাই একটু হাসি খুশিতে থাকো, এত ডিপ্রেসড হয়ে যেও না, সেটাই বলার উদ্দেশ্য, আর কিছু না। যদি আমি নিজেও মাঝে মাঝে হয়ে যাই, একাকিত্ব বড় খারাপ জিনিস জানেন তো, একাকিত্ব বড় খারাপ জিনিস, আর কাউকে কিছু বলতে না পারা, কাউকে কিছু শেয়ার করতে না পারা, এটা আরো খারাপ জিনিস, তাই না? তো একটা মানুষ, সে বন্ধু হোক যেই হোক, দরকার পড়ে কথা বলার জন্য অ্যাটলিস্ট। কাঞ্চনকে গুড ইভিনিং, বলো। বলতে থাকো। আজকে কি বার? আজকে বৃহস্পতিবার না? না সরি, আজকে তো শনিবার। কবে বৃহস্পতিবার চলে গেছে, দুদিন আগে। আমি আজকে বৃহস্পতিবার ভাবছি। সত্যি আমি আর একজন আতেল। অনেকেই আছো লাইভে, চুপ করে আছো কেন? সব ওয়াচিং ওয়াচিং ওয়াচিং। আরে লেখো, লিখতে হয় মাঝে মাঝে, হাতে জং পড়ে যাবে তো। नारायण सिंह गुड इवनिंग। बोलते रहिए, आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं कभी कभार? आप लोग एकदम खामोश रहते हो, बहुत लोग लाइव में जुड़े तो रहते हो लेकिन कुछ लिखते नहीं हो, ये गलत बात है। हम आप लोगों से बात करने आए हैं, कभी कभार लिखा करो। सबका कमेंट्स हम पढ़ते हैं। की हलो पुलक, हाँ, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहा करो, डिप्रेस्ड मत हो जाया करो। मैं हो जाती हूँ कभी कभार, और जाके भगवान के सामने थोड़ा बहुत रो लेती हूँ, उसी के साथ जाके बरबर बरबर करती रहती हूँ, ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कोई तो सुने, सुनाने वाला मेरा एक वही है, बजरंगबली। जब भी जाती हूँ सामने बैठती हूँ, सोचता है ये लड़की आ गई है रोना धोना करने के लिए।
কিরে প্রদীপ, তোর কি খবর? আজকে সবাই শুধু বসে বসে দেখছে, আজকে কেউ লিখছে না। বল কি খবর? बोलते रहे फैजल फैजू। गुड इवनिंग। अबे तुम लोग को आज क्या हो गया? सब बैठ के हमको ताक रहे हो, लिखो। हाथ में क्या जंग लग गया है? हाँ, लिखा करो। बहुत सारे लोग हो लाइव में, लिखते क्यों नहीं हो? सब देखने से होगा। सब देख रहे हो, लिखो। हम बड़बड़ कर रहे हैं बैठ के, ऐसे मन खराब है यार। फेसबुक खोलते ही ये दोनों का जो इंसिडेंट हो गया है, बड़ा बड़ा देखते ही एकदम मन खराब हो जाता है। एक तो अनित दत्त আর একটা হচ্ছে সায়নী চক্রবর্তী। বাচ্চা মেয়েটা কি সুন্দর দেখতে, ওকে দেখলেই না মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পুলক বিশ্বাস বলো। তারপরে এতজন লোক লাইভে বসে শুধু দেখছো, লিখছো না, নাকি আমার কাছে অব্দি এসে পৌঁছাচ্ছে না লেখাপড়াটা? सही में हम अकेला बोलते रहते हैं, वो भी तो एक हुनर है। अकेला अकेला बरबर करना भी एक हुनर होता है। ये कितने लोगों में होता है? नहीं होता है। ये भी एक हुनर है। प्यार तो बरसा रहे हो यार, कमेंट्स बरसाओ तो जाने। अरे उतना हिंदी अच्छा नहीं है मेरा, ना तो हिंदी अच्छा बोल पाती हूँ, कभी कभार खुद का भाषा भी गड़बड़ करती हूँ मैं, बांग्ला और इंग्लिश का तो बोलो मत। उसका तो फादर मादर ग्रामर सब एक जगह हो जाता है मेरा। কি রাধে মন্ডল প্রদীপ, আর নাম চেঞ্জ করে রাধে করেছিস কেন? রাধে রাধে কি হলো? प्यार हमें किसी मोड़ पे ले आया। बोल नरन सिंह के दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या हुआ? हम पूरा दिन बाहर थे, अभी आए घर में। मानुष क्या हो गया? बाहर निकलते ही पैसा खर्चा हो जाता है, इससे बाहर निकलना मुझे एकदम पसंद नहीं है। हाथ मेरा ऐसा होता है, खुजली होता है खर्चने के लिए। बोलो, बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, हम सबको देख रहे। कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है मेरे पास। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक कि कोई कमेंट्स नहीं आया है। सबका वॉचिंग दिखा रहा है, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं है। जिंदगी में इतना बार मैं लाइव आई हूँ, ऐसा कभी नहीं आया है हुआ है कि कमेंट्स नहीं आया है। या तो मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं मेरा फोन का क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों होता रहता है, सच में समझ नहीं आता है मुझे। रोहित रॉय, आज पहला टाइम देख रही हूँ कि वॉचिंग हो रहा है, कमेंट्स आ नहीं रहा है। मैं अकेला कब से बरबर कर रही हूँ, लेकिन क्यों कमेंट्स नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। क्या मेरे नेटवर्क का कोई इशू है? ये मेरे आसपास जो भूत मंडराते रहता है, इसकी वजह से होता है। हमेशा मेरा फोन का नेटवर्क डाउन, सबका रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। सबका फोन चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। बाहर निकलती ये डब्बा बन जाता है। क्या इशू है इसका पता नहीं है मुझे। इधर 5G नेटवर्क चल रहा है। अर्जुना, किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा है मेरे पास यार, मैं अकेली ही बरबर कर रही हूँ।
कितने बजे लाइव आई हो अभी मुझे पता नहीं। क्या हो गया अर्जुना? बोलो कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, इस महीने का सैलरी मुझे भेज दे तो मेरे अकाउंट पे। तू क्या करेगा इतना पैसा? पैसा खर्चने के लिए होता है, ये लोगों को कौन समझाए। कुछ लोग होते हैं बाप रे बाप, इन लोगों का हाथ से कुछ नहीं निकलता है, पानी भी नहीं निकलता है। मैं तो समझती हूँ मुझे भगवान पैसा दे, मैं सिर्फ उसको उड़ा दूँ उड़ा दूँ उड़ा दूँ। हाँ, पैसा खर्चना कितना अच्छा लगता है यार। आज सबको पनिशमेंट है, कोई कमेंट भी कर रहा है तो मेरे पास नहीं आ रहा है। क्या लिख रहा है मुझे खुद को नहीं पता, सिर्फ मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे लाइव में हैं और वॉचिंग 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 हो रहा है, नो कमेंट्स। सबको आज पनिशमेंट है कि आज सिर्फ मेरा सुनना है। रुमा देखा आप लोग आज सिर्फ मेरा सुनोगे। आप लोगों का कोई कमेंट्स मेरे पास आज नहीं आएगा। ये फेसबुक को क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, या तो मेरा भूतों का चक्कर के वजह से ऐसा होता है हमेशा। बोलो अर्जुना, तुम भी तो वॉचिंग वॉचिंग हो रहे हो। बोलो बोलो। कितना टाइम हुआ? 10:22, 10:25। 10:30 बजे चली जाऊंगी, तब तक मैं बरबर करूं, आप लोग सुनो, मैं सबका दिमाग खा लूंगी। हाँ, आज आप लोग सिर्फ सुनो मेरा, आप लोगों का कोई कमेंट्स मेरे पास नहीं आएगा। कुछ नहीं आ रहा है प्रदीप, कुछ नहीं आ रहा है, कोई कमेंट शो नहीं हो रहा है। फेसबुक को भी शायद कुछ प्रॉब्लम है आज, उसको क्या हो गया पता नहीं। हाँ, आप लोग रहो, हम भी रहे थोड़ी देर और फिर हम। बोलो, कमेंट्स नहीं आ रहे, नो कमेंट्स। आज मैं बोलूंगी, आप लोग सुनोगे। स्निग्धा दास, कमेंट्स नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं आज क्या हो गया। बोलो क्या हुआ? स्निग्धा दास, चलो कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं लाइव से जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा।